मक्का अपनी मंजिल बनाने लगा, ला मक्का अपनी मंजिल बनाने लगा। अब मैं इस अज़ीमुश्शान इजलास की शुरुआत उस अज़ीम कलाम की तिलावत के लिए एक ऐसे अज़ीम और बावक़ार शख्सियत से गुजारिश करना चाहता हूँ जो कुरान करीम को एक ऐसे मखसूस लबो लहजे में पढ़ते हैं कि परिंदे संजीदगी इख्तियार कर लेते हैं और मजमा पर बेखुदी तारी होता है। तो आइए अब बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं हज़रत क़ारी महमूद साहब उस्ताद तजवीद क़िरात को कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله